अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि बांग्लादेश से एक बड़ी ख़बर आ रही है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो मुस्तफ़ा हो गई। और सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं बल्कि वो इंडिया जो है वो जा चुकी हैं आर्मी हेलीकॉप्टर में। तो वहाँ पे जो उनके बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ हैं, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने क्या जो है वो बयान दिया है, वो हम देखने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। আমরা আজকে সুন্দরভাবে কথা বলেছি। সমস্ত দলের প্রধান দলের নেতারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি ওনাদের ইনভাইট করেছিলাম এখানে। ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন অ্যান্ড আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদেরকে কিছু সময় দেন। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। আপনারা আর এই সংঘাতের পথে যাবেন না এবং শান্তি শৃঙ্খলার পথে ফেরত চলে আসেন। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের লোকজন মারা যাচ্ছে। তো এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনারা আমাকে সাহায্য করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। আপনারা কি কোনো প্রশ্ন করতে চান? এনি কোয়ারিজ? এখনো এটা এটা খুব আর্লি স্টেজ। আমরা যাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এটা আমরা করব। আজকে এখানে জামাতের আমির ছিলেন, আমাদের বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন, জাতীয় পার্টির নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন এবং সুশীল সমাজ এবং এখানে ডক্টর আসিফ নজরুল উনি নিজেও ছিলেন এখানে এবং উনি আমার সামনেই উনি সমস্ত ছাত্রদেরকে একটা সুন্দর বার্তাও দিয়েছেন এবং আমি আশা করি যে ছাত্ররা সেই বার্তা শুনে ওনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে, ওনার এই বার্তা শুনে তারা এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চলে আসবে এবং আমরা একটা সুন্দর একটা পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এখানে আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না, আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না। হ্যাঁ, আজকে বিকজ আমাদের এই সময় নাই, এটা একটা বিশেষ একটা পরিস্থিতি। আমরা আজকে যে এই পরিস্থিতি এটা একটা আমরা একটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসবো। সেনাবাহিনী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ চালিয়ে যাবে এবং আপনাদের সবার দায়িত্ব, ছাত্রদের দায়িত্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব হচ্ছে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা এবং আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে এই যে একটু আমাদের সাহায্য করেন। সুতরাং আমরা তাহলে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সহজেই নিয়ে আসতে পারব। না, যদি দেশটা শান্ত হয়ে যায় তাহলে আর কারফিউর কোনো প্রয়োজন নাই, কোনো জরুরি অবস্থার প্রয়োজন নাই, কোনো কারফিউর প্রয়োজন নাই, কোনো গোলাগুলির প্রয়োজন নাই। আমি আদেশ দিয়ে দিয়েছি সেনাবাহিনী কোনো গোলাগুলি করবে না, পুলিশ কোনো গোলাগুলি করবে না। আমি আশা করছি যে আমার এই বক্তব্যের পরে পরিস্থিতি উন্নতি হবে, আমরা একটা সুন্দর পরিবেশের দিকে যাচ্ছি। तो यह था आज का वीडियो। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बांग्लादेश की कौम से खिताब किया और उन्होंने बताया कि अवाम बांग्लादेश आर्मी पर पूरा भरोसा रखे और अवाम के जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको माना जाएगा, अमन व अमान को कायम किया जाएगा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ये ऐलान किया कि यहाँ पे एक बुरी हुकूमत कायम की जाएगी और बांग्लादेश को बुरी हुकूमत के तहत चलाया जाएगा और उन्होंने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया है। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को इससे पहले उन्होंने वार्निंग दी थी, 45 मिनट का टाइम दिया था और शेख हसीना को भारत भागना पड़ा है, वहाँ से अब वो किसी दूसरी कंट्री में भागेंगी। तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था वो साफ नज़र आ रहा है, किस तरह इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ था शेख हसीना को, बांग्लादेश को।
और अब आर्मी भी बीच में आ गई है और उसने बांग्लादेश के लोगों के लिए यहाँ पे स्टैंड ले लिया है। आर्मी चीफ का ये खिताब जो है इसमें उन्होंने बहुत क्लियर बताया कि बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाया जाएगा। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वकारुज़्ज़मान, उनका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने जो है लोगों को यकीन दिलाया कि हम मुल्क में अमन वापस लेके आएंगे। मुल्क का जो हालात है वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अवाम है वो आर्मी पे मुकम्मल भरोसा रखे, हम उनकी तमाम जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी करेंगे और जिस चीज़ पे उनकी स्ट्राइक चल रही थी उसको भी, कोटा सिस्टम को भी ख़त्म करेंगे और पूरा उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि मुल्क में जो है अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, बांग्लादेश का जो अमन है वो वापस लाया जाएगा। तो आइंदा दिनों में बांग्लादेश में क्या सूरत हाल होगी, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ मज़ीद वीडियोज़ का सिलसिला जारी रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।